हेलो गुड मॉर्निंग गाइज आज थिला संडे तो आमे जाऊँ चिकेन किणवाई मु आ मो सांग पपी। अरे वाह बढ़िया गीत लगे हाय गुड मॉर्निंग। केते बढ़िया बढ़िया गीत शुणिकी जाऊँ आमे टिके एंजॉय करी करिकी कहीं आज संडे अच्छी। देखु से लिपस्टिक लगे सजबाज होती सका चिकेन किणी। खाली खाइबी खाइबी जिते आसो गोटे खाली खाइबी माने तार किसी चिंता नहीं बोधा दुनिया रे से सकाळ उठिले खाइबा ही चिंता करे लोक की कोन माने केमती कोन चिंता करती कोन कर्म करबो आज दिन रो रूटीन कोन सी सब बेले चिंता करिवो कोन खाइबी माने मुंडो करा दागु जे धरि के आसीबो आगो ताकू खुई देबो ताहा पर भाई जो काम करिवो जदी न खुइलो से तम मुंडोटा सेमिति खाली सेटा रिपीट करथबो चालनु कोड खाइ देबा देखु गाइज मत भोक लगी ये कहूँ कि आग चिकेन किणव तापर खाइब चिकेन भले जिंस छाड़ी तू बरा मु चिकेन खाऊनी मु चिकेन घर को नहीं जाय मु खाइबी कि नहीं तो खाउछु ना तो से जिंसटा आग फर्स्ट प्रायोरिटी सांग माने कहिलो कोड आग पेट शांति करिया कथा तापर किणा किणी रे मन लागिवो हां कि नहीं आपण माने कहिबे माने बहुत जोर के खाइबा क्रेविंग बहुत तार अच्छी ना से देखो केते खुशी आ सी पूरा केते जोर जोर जाउची माने से मते भी आ माने देखुनी तू आसे मिसिकी खाइबा कोन से चाली जी तार को कहबे हो चलो संग माने देखिया कोन कोन आजी जलखिया हेची आमे एठी के सब बेले आसु यार मोर आ अन्य संग माने भी अछंती से माने भी आसु नेक्स्ट ब्लॉग रे केबे सब संग माने मिसिकी आसीबो अपन उनको देखैबू घुगुनी हेची आ बरा हेची इडली आलचप देखंतु एठी से भाईना केते बढ़िया कवर करके रखिचंती ताकि माछी बसिबनी बोली तो एठी सेति पे हमें सब बेले खाऊ छेना पड़ो भी गोड़े की रखाई छी केते बढ़िया जाली रे गोड़े की रखछ बहुत हाइजेनिक मेंटेन करछंती सबड़ा हमको आसला बेले भल भल जलखिया दियंती एबे खाइबा रेडी हे गला से बहुत खुशी तार मन पूरा लड्डू फुटिलानी मन रे इतने सारा लड्डू फुटिलानी जे ता से हस को पूरा कंट्रोल कर पारनी हला।
ତାର ଖାଇବା ଆସିଗଲା ଦେଖିବ ସେ କେମିତି ଖୁସିବ ଆଉ ସେ ତମକୁ ଅନେଇବ ବି ନାହିଁ ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ତୁ ଖା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଉସୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଅଣ୍ଡା ବିକି ବିକିକି। ଏଠି କେତେ ସାରା ମାଛ ଅଛି। ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ସଣ୍ଡେ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ କିଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିକି ବିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ସେଇଟା ଦଉନାହାନ୍ତି ଲାଞ୍ଜଟା କାଟିକି ଏଠି କିଛି ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିକର ସପ୍ରେ କେତେ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ଆମେ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବଟ୍ ଲୋକ ଆସିକି ପିଉଛନ୍ତି। ସେଠି ତ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ଥିଲା ବଟ୍ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କଲାବେଳେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲେ। ବଟ୍ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରେ କେତେ ଭିଡ଼। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ଚିକେନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ଚିକେନ୍ କିଣୁଛୁ। ଏଠି ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଅସନା ଲାଗିଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଉନି ତ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ପପି ଯିଏ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ କିଣିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲି। ଓହୋ ଏଠି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ତ ଖାଇକି ଆମେ ମସ୍ତ ନିଦରେ ଶୋଇବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆଜି ସଣ୍ଡେଟାକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଖାଇକି ଶୋଇକି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ, ହାପି ସଣ୍ଡେ।